श्रीमद्भागवत प्रथम स्कंद द्वितीय अध्याय मुनिये प्रथम अध्याये सुतंकु षट प्रश्न कले द्वितीय चारिटी प्रश्नर सुत जे दियन्ति उत्तर व्यासवाच मुनिको प्रश्न करने शुणी हरसे मने मने गुणी परम प्रीति वाक्य पाई गुरु को मने मने ध्याई जीवर हिते कृत कृत्य हसी कहन्ति मुनि सुत उवाच जेसुक एकांत गमन करीण देह कले शून्य पुत्रर स्नेह मने धरी व्यास डाकन्ति उच्च करी पितार स्नेह रक्षा अर्थे उत्तर दिले वृक्ष पथे ताहांकु मोर नमस्कार जेहुद सर्वप्राणींकर जीवर परित्राण अर्थे करुणा बहिजे उचिते अखिल विदर जे सारो जे अनुभव आपणार कहिले पुराणर सारो ताहांकु मोर नमस्कार भारती नर नारायण जे ग्रंथ संसार तारण अदित कले संसारे नमई ताहांको पयरे हेमंते नमस्कार करी कहन्ति मने मोद भरी शुण सकल मुनिगण साधुए तुम्भर वचन परम मंगलमय वाणी जीवनी स्तरे जहा शुणी परम धर्म ये जगते कृष्ण भक्ति जेति मते कृष्ण भक्ति जेउ मते फलर आशा जहि नाही विघ्न पशिव बा काहि जे भक्ति बले संसार नुहई पुण ए जीवर भक्ति कले ज्ञान होए जीवन पड़े माया मोहे कृष्ण चरित शुणी जेबे भक्ति न जन्मे मूढ़ भावे केवल श्रम ताहांकर काहू तोरिवे तम घोर जे धर्म फल मोक्ष हुए ता प्रयोजन अर्थ नोहे धर्मे अरजी जे बाधन भोगनो हेता प्रयोजन इंद्रिय
প্রিয় ভোগ যেতে, লোভে ভ্রমান্তি কামর্থে, যাবত জীব ন ধরই, কাম ভোগরে সুখ কাহি। জীবর তত্ত্ব জানিবার কেবল পরমার্থ সার, তত্ত্ব বিচারি জ্ঞানী যেতে, জ্ঞান কহন্তি এই জগতে, কেহু কহন্তি ব্রহ্ম তত্ত্ব, কে অবা বলে পরমাত্ম, কেহু বলন্তি ভগবান, নির্মল যে জ্ঞান। এভাবে শ্রদ্ধা যে বহন্তি, জ্ঞান বৈরাগ্য আচরন্তি, করন্তি বিষ্ণুরে ভকতি, আত্মারে আত্মাକୁ ଦେଖନ୍ତି। ଏଣୁ ଏ ଅଖିଳ ଜଗତେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମୀ ଯେତେ, ସ୍ୱଭାବ ଧର୍ମ ଆଚରଣେ ଭକ୍ତି ଯେ କରେ ନାରାୟଣେ, ତେଣେ ସନ୍ତୋଷ ବିଷ୍ଣୁ ହୋଇ ପ୍ରାଣୀ କି ଚଉବର୍ଗ ଦେଇ, ଏଘେନି ହୋଇ ଏକ ମନ ଭାବେ ତ ଶିବ ଭଗବାନ, ବିଷ୍ଣୁର ଗୁଣ କର୍ମ ଯେତେ ନିତ୍ୟ ଶୁଣିବ କର୍ଣ୍ଣ ପଥେ, ନିର୍ମଳ କରି ବୁଦ୍ଧି ମନ ନିରତେ କରିବ କୀର୍ତ୍ତନ। ধ্যানে চিন্তিব বিষ্ণু মূর্তি, পূজা করিব নীতি নীতি, এভাবে ভক্তি যোগ বঢ়ে, কর্ম বন্ধন বেগে ছিড়ে। এণু জগতে জ্ঞানী দেহি, হরি ন ভজি কেবা রহি, কৃষ্ণ কথারে রতি যার, সে প্রাণী ভব মধ্যে সার, হরি কথারে যার শ্রদ্ধা, তাকু ন লাগে ভব বাধা, পুণ্য তীর্থকু আশ্রে কলে, সে তীর্থে সাধু সঙ্গ মিলে, ভকত সঙ্গে যেবে মিশে, তেবে সে হরি রসে রসে, কৃষ্ণর কথা যে শুনন্তি, বদনে মহিমা গুণন্তি, তাহাঙ্ক হৃদে হরি বসে, সকল কর্ম সবিনাশে, সে পুণ্য শ্রবণ কীর্তন, বেদে কহন্তি মুনিজন, সাধু জনঙ্ক মিত্র হরি, এণু ভকত গুয়াবরি, হেলে তারই ভব সিন্ধু, যেণু ভকত জনবন্ধু, ভকত জন সেবা ফলে, দহন বন্তি অমঙ্গলে। এবে সে গোবিন্দ বিষয়ে ভক্তি উপজে নর দেহে, স্বভাবে রজতম দুই, কামল
কাম লোভাদি যেতে ধাই চিত্ত বাহার হয়ে যান্তি সাত্বিক ভাব আবরন্তি ଏହି ପ୍ରକାରେ ଯେବେ ମନ ହୋଇବ ନିର୍ମଳ ପ୍ରସନ୍ନ ତେବେ ସେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ବଳେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକତ ସଙ୍ଗ ମେଳେ ନିର୍ମଳ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶ ହୋଇ ଜନ୍ମ ମରଣ ଆଉ କାହିଁ ଅଶେଷ ଜନ୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ ବନ୍ଧ ଏଣେ ଛିଣ୍ଡଇ ସର୍ବଦ୍ୱନ୍ଦ ସର୍ବ ସଂଶୟ ତୁଳେ କର୍ମ ତୁଟଇ ବିଶ୍ୱ ମାୟା ଭ୍ରମ ଆତ୍ମାରେ ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖନ୍ତି ଜନ୍ମ ମରଣେ ନାହିଁ ଭୀତି ଏଣୁ ପଣ୍ଡିତ ଜନ ଯେତେ ଆନନ୍ଦେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ମତେ ହରି ବିଷୟ ଦୃଢ ଚିତେ ନିତ୍ୟ ଚିନ୍ତନ୍ତି ଆତ୍ମହିତେ ବିଷ୍ଣୁର ମାୟାରୁ ସମ୍ଭୂତ ଆଦି ପ୍ରକୃତି ଜନମାତ ଯେ ସତ୍ୟ ରଜତମ ଗୁଣ ସୃଷ୍ଟି ପାଳନ ସଂହାରଣ অনাদি পরম পুরুষ এ তিনি গুণে সে প্রকাশ সৃষ্টি উদয়ে ব্রহ্মা হই পালনে বিষ্ণু সে বোলাই সংসার কালে রুদ্র রূপে সুখে বিহরে মোহ কল্পে সে শুদ্ধ সত্য বিষ্ণু দেহে জন্তুঙ্ক শ্রেয় গুণ বহে কাষ্ট সংযোগে ধূম জাত ধূমরু অনল সম্ভূত ত্রয়ী বিভাগ এ প্রমাণ তামস রজ সত্য গুণ এভাবে ব্রহ্ম পরিমাণী ভব সাগর তরে প্রাণী निर्मल चेता मुनि जेते विचार करी आत्मा हिते विष्णु विशुद्ध सत्व जानी भजिले मुख्य परिमाणी तामस रज गुणे जेते जे भूत पति जगते स्वभावे घोर भयंकर एणु न भोजे साधु नर अहिंसा शांति गुणे तांति हरि चरण नित्य चिंती धन संपदे जार इच्छा से करे पितृभूत दीक्षा संसारे वेद यज्ञ जेते जोग साधन क्रिया मते परम ज्ञान तप आदि कठोर जेते धर्म साधी ए सर्व विधि धर्म जेते करिब विष्णु प्रीति अर्थे ए तिनि गुणे नारायण सृष्टि पालन संहारण ए रूपे आत्मा माया करिए रूपे आत्म माया करी विश्व संसारे से बिहरी स्वभावे निर्गुण मुरारी खेलई त्रिगुण आवरी सकल जीव मध्य ताई अज्ञाने जीव न जानई अशेष महिमा जे धरे किबा उपमा देवा तारे सकल भूते हरि बसे क्षेत्रज्ञ रूपे परकाशे अग्नि जे सोने काष्ठे थाई से रूपे विश्व आत्मा से ही भूत इंद्रिय मन करिए निर्मित अटे भूतचारी स्वतंत्रे से हृदय ताये विषय भोग करई देवते जक नर आदि जे लीलावतार प्रसिद्धि तहिरे अनुरक्त होई पालई सत्व गुण बही से हरि चरण
পঙ্কজ সুজনে মন দেই ভজ কহই দাস জগন্নাথ গীত প্রবন্ধে ভাগবত গোবিন্দ 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 হা কৃষ্ণ বৃন্দাবন চন্দ্র। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां सहितायां प्रथमस्कन्धे नवमी श्रीयोपाख्यानं भगवद्वर्णनं नाम द्वितीयोऽध्यायः। भीमस्य पीर्णभङ्गे मुनिरपि मति भ्रमम् यदि शुद्धं अशुद्धं वा मम दोषो न विद्यते